Okey. Okey, sebelum ni saya berhenti dekat uniform load menggunakan Fathom. Okey. So, saya harap awak masih ingat lagi lah apa, what is the first rule for the Fathom problems. Okay, how to use the Fathom. Okay, so the problem should be located at the corner lah, mana whatever stress value that we want to investigate. Okay, so this stress value or this location should be located at the corner of the our foundations. Okay, so for example, if at the center, so we need to divide into four area lah. Okay, so let's say if located at the edge, so we need to divide into two. Okay, so if it's located at the corner, so there will be no issue lah. Okay. Okay, so if located here, so there will be no issue. Okay, so that is for the first rules that we need to obey or use, okay, if we want to use the Fathom approach. Okay, so let's say if the problem located here, okay, which is not inside the footing, okay, so in this case, okay, we should construct what we call as a dummy area lah, which is not exist in the real problems. Kan kalau kita letak kat sini, dia nampak highlighter saya ni, nampak? Nampak Datuk. Okay. So let's say if located here, so means that okay, so this area actually is not exist. Okay, so for example problem sini kan. Okay, so okay, so what should we do? Okay, so then later on come the second rules. Okay, which is we should eliminate the area that does not exist. Okay, so satu saya mudahlah corner kan. Okay, so dua, okay, so we eliminate lah. Eliminate, okay, the area that okay, we eliminate the area that is not exist. Okay, so how to eliminate? Okay, so first we should obey the first rules, okay, which is should located at the corner. Okay, so cara kita kena pakai semua area ni. Okay, the existing area should be used. Okay, so this dummy area, okay, we may eliminate later on. Okay, so kita consider dia seolah-olah macam ni contoh 2 meter kan. Okay, yang ni 3 meter. Okay, so our L should be 6 kan, and our B will be what? 3 lah. So that is for the first area. Okay, later on we should eliminate this non-existing area. Okay, so what would be our B? B is equal to 3. Okay, so and then our L will become S2. Okay, so at the end we obtain, for example, I kan, I, okay, influence factor. Okay, so this I will be multiplied with stress. Okay, what is I multiplied plus? So what should we do next is we just minus, okay, deduct the first area with the second area. So that is the second rules. Okay, I will show to you the example by using Dr. Kamaruddin. Okay, so clear nombor 2. Nombor 3, okay, nombor 3 nanti saya terangkan lagi. Okay, I will explain for the number third rule. Okay, so yang ini saya dah terang sebelum ni. Okay, so now we move to another approach we call as a uniform load by using a pressure bulb. Okay, so almost the same approach. Okay, however for this case, okay, previously the area that we discussed, okay, only related to what we call as a rectangular or square area or square type of footing. Okay, now for this case, the pressure bulb could be used to
solve the problems. Okay, if the footing type is footing types are in circular or strip type of footing. Okay, what does it mean with strips? Okay, strip maksudnya, for example, this is your footing. Okay, and this is the footing length. Okay, so for example, this is your B lah, and this is your L. Okay, so if you want to describe as a strip footing, okay, the function of strip footing, it could cater more than one what we call as a column, okay, ataupun loading apply on the top of the footing. Okay, so for example, for a square footing or rectangular footing, normally it can cater for a single type of column. Okay, so for the strip footing, the function is to cater more than one type of load. Okay, and in that case, okay, the L should be more greater than the B. More greater maksudnya dia terlampau besar lah. Okay, so kita gunakan rumus ni, okay, ataupun simbol. So in that case, we consider as a strip footing. Okay, so for a circular footing means that the footing is in circular shape. Okay, so by using this pressure bulb, okay, we could investigate or could determine what will be the pressure, okay, for these two type of foundations. Okay, so approach sama mula kita menggunakan charts. Okay, so okay, this example, okay, for example, if you want to investigate the stress, okay, at the point of A, okay, by using this what we call as the pressure bulb methods, okay, either we use this formula or we just go look on this chart. Okay, so we need to identify what will be the distance, the R, okay, and what will be the Z that we want, the depth that we want to investigate. Okay, so later on we just multiply with what we got as uh, the influence factor value. Okay, for this case, this line is considered as the factor that we may consider. Okay, 0 0.3, 0 0.1, 0 0.05. So it means that if the problem is near to the foundation, okay, so it produce almost near to 1. Okay, so means that near to 1 directly multiply with 1. Okay, okay. So this an example for the pressure bulb approach. Okay, and all tank is carrying a uniform load of 117 kPa. Determine the vertical size at depth 2 meter below the center, the side of the tank. Okay, point C at the distance 4 meter from the center. Okay, the diameter of the tank is 3.9 meter. Okay, so we have three type of problems here. Okay, center, okay, side of the tank, okay, and the last one point C. Okay, at the distance 4 meter from the center. Okay, so apa kita nak perlu tahu, kita kena dapatkan the ratio of R over A lah. Okay, so in the center definitely the R over A is equal to 1 kan. Okay, tapi dia ada 2 meter di bawah. Okay, so we may use this what we call as this diagram. Okay, kita ada dua, R over A satu and then Z over A. So from there we may get the value for each problem. Okay. Okay. So for example, for the first one, below the radius of the tank A
is equal 3.9 over 2. Okay, so that is the A. Okay, mana Z bagi Z over A, R over A. Okay, so A is very important lah. Mana A is the half of the radius, the jari kan. Okay, for the tank, not the diameter. Okay, so below the center of the tank, Z over A is equal 1.02 and R over E is equal to 0. Okay, so because it located at the center, okay, then we obtain IZ equal to 0.63. Okay, then multiply with the number of the stress applied. For this case, the stress is 117 lah. Okay, so dapatlah 74. So B below the side, okay, so dapatlah 39. And the last one is 4 meter from the center. Okay, so R over E is 2.04. Okay, then Isaac that we obtain, okay, is 0.045. Okay, so later on the value for the stress at point C is 5.2 kPa. Okay, so that is the pressure bulk. Okay, so this is for the last one. Okay, for my slide. Okay, where we discuss on what we call as on uniform load. Okay, based on Newmark. Okay, so sebelum ni saya dah beritahu kan the limitation of the what we call as of the fathom. Okay, where the fathom could determine or could solve the problems related to a square and rectangular foundations. Okay. Okay. Then we use the pressure bulb. Okay. So the pressure bulb could cater for the problem if the type of the foundation is in circular or in straight footing shape. Okay. So for example, if the area or the what we call as the footing is in hexagon or whatever shape, which is not been covered by fathom and pressure bulb, so we may use the Newmark. Okay, so Newmark ni menggunakan graphical punya approach. Okay, so can be used for irregular shape foundation and due to a vertical uniform loads. Okay, so expression for vertical stress. Okay, so how to use this Newmark? Okay, first of all, okay, you need to use this chart, or we call it as a chart, mudah, or diagram. Okay, so okay, sorry, use this diagram. Okay, so this is standard diagram. Okay, and then if you want to use, make sure that you need to have this scale as well. Okay, so this scale is very important because the size of this scale is about 2.5 millimeter. Sorry, centimeter. Sebab apa? 2.5 centimeter is equal to 1 inch. 1 inci. Okay. Most probably the inventor is from US lah, sebab dia gunakan inch. Okay. So so this 1 inch is represent what we call as your Z value. Okay. Okay. So maksudnya kalau kedalaman that you want to investigate is equal to 2 meter. Okay. So when you plot these problems, okay, it should represent 2 meter on the scale equal to 1 inch. Okay. Faham Kalau kedalaman dia 3 meter, kena this AB should represent 3 meter. Okay, so that is the first rules lah, ataupun syarat daripada nak gunakan Newmark. Okay, so the second, okay, thing is you need to draw, okay, so because this is a graphical punya approach,
So you need to draw your problems, okay, where the problem should located at the center of the new mark. Okay. So for example, okay, ni ada contoh sikit kan. Okay, so this is the footing size. Okay, tapi kes ni dia tunjukkan untuk segi 4 lah. Okay. So this is the size of the footing. Okay, and yeah, most probably we want to determine what will be the stress at beneath the corner of the footing. Okay. Okay. So apa perlu kita buat? Kita kena tentukan what is the stress below the corner of the footing. Okay. Saya tak ada pembaris. Saya beranggapan dia adalah separuh inci. Okay. So for example, if the size of this footing, okay, sebab dia 1 inci kan, okay, maknanya seolah dia macam separuh tau. Kalau 1 inci, definitely it will here is that for the whole inch. Okay, dan dia mesti ni. Dan di size sini. Kalau size penuh okay. So kita menganggap ni contoh ni dia belum contoh lain. Okay. So we just imagine that, okay, mana A dengan B ni kalau awak tekak balik dia akan sama besar dengan ni. Kan kita tengok pada pandangan mata kasar pun kita tahu bahawa jarak ni separuh biasa, bukan mewakili AB. Okay. So what does it mean? Okay. For example, for this case, we want to determine what will be what is the stress 3 meter below the corner of this footing. So kita tak 3 meter sini. Okay. So maksudnya in the reality, okay, the foundation or the size of the foundation is half lah daripada 3 kan. Maknanya 1.5. So foundation tersebut size dia adalah bersamaan dengan 1.5. Okay. Sebab tu dia jadi separuh. Kan? Maknanya waktu awak nak pindah ke transfer this 1.5, okay, mana problem awak kita kat sini, kedalaman yang nak cari adalah 3 meter. Okay. So letak kat sini dia cover banyak ni saja. Okay. Okay, itu maksud dia. Okay, tak apa, kita pergi contoh yang lain lagi. Okay, sebab kebetulan dah ada satu petak yang dalam. Okay. Okay, then the next step is you need to count how many boxes, okay, inside your problems. Okay. So first thing you need to consider for the box that represent a full box. Okay, ni kita istilah ni sebagai box lah ni. Ni kita istilah sebagai box walaupun dia bukan dalam bentuk box betul. Okay. So kita kira 1, 2, 3. Okay dah kira yang complete. First we calculate for the complete one. Okay, later on, okay, so we just assume, okay, for example, contoh sini. Kalau yang ini macam ni bentuk, macam ni bentuk dia, okay, so kita kena assume ni dah separuh lah. So kita dah 0.5. Okay, so tambah lain, okay, dapatlah satu value. Okay, so the number of the what we call of the box inside the problems should be multiplied with this influence factor. Okay, contoh kalau 40, if the number of the box is equal to 40 after you have calculate all the boxes, okay, so then 40 times 0.005, okay, and then multiply with the stress lah yang apply on the top of the footing. Okay, so that is the value untuk what we call as for this uniform load for the increment of stress by using the Newmark chart. Okay, nanti saya tunjuk contoh yang lain. Okay, ni contoh lah. Okay, contoh yang ini kedalaman yang dicari 3 meter. Okay, size of the foundation is also 3 times 3. Okay, maknanya kalau awak lukis di Newmark berdasarkan Z bersamaan dengan 3, okay,
So apabila Z sama 3, dia bersamaan dengan 1 inch. Betul tak? Pada lukisan Newmark. So kalau size of the B dengan L sama juga macam kedalaman. So apa yang awak lukis adalah size 1 inch yang ini, 1 inci. Yang ini pun akan menjadi 1 inci juga. Dengan problem located at center adalah yang A ni. Okay. So contoh dia macam mana? Contoh dia begini. Okay. So yang ini kan dekat center, ni problem dia. Okay. So awak kena ambil this AB which is represent 3 meter. Yang ini pun automatic lah 3 meter juga. Sebab dia sama juga dengan kedalaman yang dah dicari. Okay. So awak kena kira. Dapatlah jawapan dia. Multiply dengan 0.05. Then multiply dengan 660 over 9. Sebab yang ini loading. Yang ini load. So bagi dengan area dapatlah stress. Okay. Faham? Ada soalan? Ada soalan tak? Okay. Spektor dia memang 0.005 je Doktor. Betul. Yang ini bukan saya yang mereka-reka Oh, baik. Mana memang pakai whatever value that provided in the new mark. Okay, you just use it. Okay. Okay, saya dah tahu mana datang ni 0.005. Tapi dia dah explain ni kot. Inilah satu number of box. Mungkin the total number of the box sama dengan 200. Kalau awak rajak, okey lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200. Jadi dia kata ada number of box. So setiap satu ni mewakili 0.005. Baik Doktor. Okay. Okay. Doktor. Ah, Saya tak puas tadi. Yang 6 tadi macam mana dapat? 6 mana? Kenapa? Mana? Ni. 6 tadi. 6. Oh ni bukan 6 ni stress. Oh, stress. Oh, saya. Ni stress. Maknanya contoh, saya tak ada, ni bukan soalan ni saya beritahu, saya explain ni stress. Okay. Nanti kita ada contoh, saya ada contoh nanti. Okay, so this is slide lah, maknanya untuk fahamkan dulu secara general. Bila kita pun tunjukkan contoh juga nanti awak baru faham. Okay. Okay. So clear Okay, saya nak shift kepada Dr. Kamarudin punya buku. Okay, saya stop je. Okay. Okay, nampak? Hello? Nampak. Okay, Geotechnical Design. Ni Dr. Kamarudin punya buku Okay. Awak nampak Dr. Kamarudin kan? Kisah besar kan? So nanti insyaAllah awak akan dapat buku macam ni. Okay. Tapi yang ni yang design lama. Maksud saya design lama tu dia punya cover dia lama lah. Okay. Kisah besar ni. Okay. So nanti gunakan buku ni lah untuk kita go through. Okay. So ni Dr. Kamarudin lah. Pernah nampak ke sepanjang kat ATM? Pernah nampak tak? Hello? Nampak Doktor? Pernah perasan? Dia pernah jawab? Tak pernah lagi. Okay, kalau awak guna buku nanti, okay, dah kat preface ni dah beritahu awal-awal for simplicity, the unit weight of water is 10 kilometer per meter cube is used throughout this manuscript. Okay. So maknanya automatic kalau unit weight of water
sama dengan 10. Bukan pakai 9.81 eh. Okay, so untuk mudah calculation lah. Okay. Okay, okay. Yang ni apa yang saya terang sebelum ni. Saya termis satu page ni. Kita apa nanti awak dapat, awak akan tengok balik. Okay, ada macam-macam Dr. Kamal diterangkan. Freedom ada, Ostenburg saya tak discuss. Okay, Bossing kita terang lateral stress. Okay, lateral stress nanti kita akan terangkan untuk next punya kelas. Hari Rabu ni insyaAllah. Sempat habis hari ni. Okay, so yang inilah untuk discussion next punya kelas. Ataupun kalau masih lagi tak ada benda tak faham, saya boleh discuss lagi lah untuk next punya kelas. Tapi mungkin saya akan masuk juga lah sedikit untuk this apa nama ni, lateral stress untuk minggu ni. Okay. So yang ini adalah contoh-contoh yang ada dalam buku Dr. Kamarudin yang kita dah discuss sebelum ni on what we call as effective stress for water pressure kan, total stress. Okay, sebab dia nak ingatkan balik bila mungkin awak dah belajar waktu soil mechanics dulu, okay, dan awak ada yang lupa. Okay, so dia revise balik lah. Okay, so dia ada AB unit weight 17, saturated unit weight 80.5 because we have a water table located 3 meter below the ground surface. Okay, then from CD, the question provide specific gravity and also water content. Okay, sebenarnya kita boleh kira berapa nilai whatever value from this specific gravity lah. Okay, kalau ni kita nak lah unit weight kan, saturated unit weight. Saturated weight ni boleh didapatkan daripada this GS dengan W. Okay, nanti dia ditunjukkan contoh lah. Sebab ni dalam soal mekanik ada. Tetapi dalam mana-mana soalan lepas ni, kita tak kalah nak suruh awak ingat balik formula dalam soal mekanik. Okay. So awak nanti diberi terus unit weight value. Okay. So sama jugalah, this is the formula. Okay, so this is how we could obtain the unit weight. Okay, bila kita ada W dan E dan GS for example. Okay, so then dia tunjukkanlah contoh ini dapatlah unit weight bersamaan dengan 18. Okay, itu adalah untuk unit weight, okay, bagi yang kita nak cari tu daripada C ke D. Okay, so kita gunakanlah that unit weight baru kita boleh dapatkan all this profile. Okay, so samalah saya terang sebelum ni pada point A, setiap kali ada perubahan, so kita kena kira perubahan, kena tunjukkan dalam diagram. Okay, mana point A to B 51 untuk total stress. Okay, so U mu kosong lah. Okay, letakkan modul itu dan B bersamaan dengan sama juga effective stress sama dengan total stress. Okay, sehinggalah kita selesai calculation kita, dapat total stress macam ni punya profile for water pressure dan akhirnya effective stress. Okay. So, okay, then Dr. Kamarudin ada tanya dan ada includekan what we call as capillary rise punya issue lah. Maknanya tendensi air ni kalau daripada satu kawasan yang basah dan berada pada kawasan yang kering, dia boleh naik, air tu boleh naik disebabkan oleh tindak balas capillary lah. Macam dia ambil contoh macam straw lah, straw. Okay, kalau ada perubahan pressure, straw tu akan naik. Okay. Air dalam straw tu akan naik. Okay. So the same concept. Okay. Dengan air dalam tanah. Okay, dinamakan sebagai negative for water pressure ataupun suction, nama dia suction. Maknanya air itu disedut. Okay. So kalau air disedut dalam keadaan semula jadi, dinamakan sebagai suction dan dia akan beri istilah ataupun value as a negative. Okay. So the value will become negative. Okay, so dia macam ni. Maknanya pada pour water pressure, dia ada negative value which is represent as a suction. Okay.
So what will happen to your effective stress? Okay. So you need to minus the value of 8.5 tersebut lah. Jadi cuma 3.4 dan 42.5. Okay, dia ada what we call as slightly above and slightly below. Okay, benda tu awak akan belajar dalam lateral stress. Okay. So dekat sini dia akan ada slightly above dan slightly below. Okay. Maknanya dia ada 34 dan 42.5 disebabkan oleh ada effect of suction. Okay. So that is for the case where we have a capillary rise. Okay. Awak dengar bunyi bising kan? Kan bunyi orang buat breaking kan? Ada dengar sikit tapi tak Dapat. kacau suara doktor. Sebab ni dekat UK ni ada buat tengah ada kat fakulti ni tengah ada buat renovation sikit. Okay. Oh, okey doktor. Okay, then the last one, repeat QF if the ground table is at the ground surface. Okay, so yang ni apabila air naik ke atas lah. Okay, so ada sedikit akan berlaku perubahan lah ke atas semua value-value yang ada ni bila air dah tenggelam keseluruhan. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Mana yang ini naik ke atas. Okay. Mana pore water pressure dah bermula pada peringkat awal. Okay. So sehinggalah kita selesaikan untuk kes ini. Okay, so repeat Q3 if the ground water table is 1 meter above. Ini air pula atas lagi 1 meter pula. Okay, so dia akan jadi dalam bentuk begini. Soalan macam tasik dah yang kita bincang sebelum ni kan. Okay. So itu adalah 4 contoh untuk awak ingat balik ataupun mahirkan balik tentang what we call as total stress, pore water pressure, and the last one is effective stress. Okay. Okay. So itu dah kembali dah terangkan. Okay, now we go for what we call as a freedom. Okay. Sebab ini akan masuklah untuk kepada beberapa contoh-contoh apa contoh ketiga yang saya kata tadi kan, yang rules number 3 tu. Okay. Tetapi rule number 1 dan 2 akan digunakan pada contoh 5 ni. Manakala rule number 3 akan digunakan pada contoh yang ke-6 itu. Okay. Okay. So kalau awak nak salin pun boleh. Nanti awak akan dapat juga video ni dan awak akan dapat juga apa nama satu lagi, awak akan dapat juga buku. Okay. Okay. Sekejap ni. Okay. So awak salin dulu lah. Dapatkan idea tu. Awak tulislah dalam awak punya buku ataupun mana-mana kertas. Okay. Awak salin soalan. Okay. Nanti awak dapat idea macam mana saya selesaikan. Sebab buku tak dekat awak sekarang. Lukis simple, lukis gambar ni dulu. Okay. Tulislah point A dan point B dan nak cari adalah 5 meter. Okay, nanti saya terangkan dalam kita punya discussion. Saya bagi 2 minit kot. Okay. Salin belum? Saya teruskan. Hello? Sekejap, Ya, doktor. Okay. Senyap ke? Saya tak tahu awak sama ada saling ke tak.
Okay, dah doktor. Dah. Okey. 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 Macam mana saya nak? Okey. So, soalan dia disuruh dapatkan berapa nilai stres pada point A 5 meter di bawah dan pada point B 5 meter di bawah. Okey. So, kalau yang point B saya rasa sekejap. Sekejap. Saya ada orang call sekejap. Okay, sorry. Tadi ada klinik call saya sebab anak saya tadi ada refer klinik pagi tadi. Okay. So, untuk kes yang ini, okay. So, kita ada point A dan point B. Okay. So, kalau sebelum ni saya terangkan sebelum ni, kalau antara point A dengan point B, saya rasa point B lagi mudah untuk diselesaikan. Betul tak? Hello? Dengar tak? Betul.
Ha. Sebab point B ni kalau kita, sorry lah saya tak boleh nak lukis lah. Tapi awak nampak saya punya tangan ni? Nampak bukan? Nampak je point B? Nampak. Okey. Betul. Okey. Maksudnya kalau point B ni seolah-olah awak potong yang ini. Okey. So kita ada 3 area. This first area, this is second area, this is the third area. Okay, sebab semua dah locate at the corner. Betul? Okay. So kalau untuk B, straightforward lah. Okay, kalau untuk A, okay. So the problem is located outside the footing. Itu satu. Okay. So definitely we should construct a dummy area. Okay. Then we need to differentiate lah between the pressure from the 100 kPa and the pressure from the 50 kPa. Okay. So ada beberapa syarat-syarat yang saya dah, perkara yang saya dah explain lah. Okay. So untuk selesaikan soalan A, the first thing that we should introduce is the non-existing area. Okay. Okay, so sebab ni di sini, so apa perlu kita buat? So kita lukis new area, okay, which is also cover this dummy area. Okay, for the 100 kPa punya problems. Okay, so awak ada 100 dan awak ada 50 kan. Okay, so yang ini, okay, seolah-olah dia apa, dia dah tiada dia includekan sekali. Macam ni saya buka, saya nak cuba lukis. Okay. Awak nak salin kan? Okay, awak nak salin, saya buka pada words Stop. Okay. Saya buka pada words. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh lukis. Saya ambil pen ni. Sekejap. Oh. Okey, saya ada lukis. Sekejap Okey. Okey. So kita pergi pada soalan A dulu Okey. Alamak, tak cantik, sorry tak cantik Okey. Okey, yang ni 10. Okey, lepas tu dia ada satu sini kan. Mungkin kita habis discuss yang ni dulu kot. Nanti next punya siapa kita discuss sekali lagi. 100 alamak, kPa. So ini 50 kPa Okey. So kita selesai yang A dulu Okay, for this A, okay. So yang ini 5 meter. Yang ini 10 lah. Okay. So pada 5 meter di bawah Okay. So pada 5 meter di bawah A. Okay. So untuk solve the first problem, okay. So first, okay, kita create satu area besar ni. Okay. Yang mana area ni akan jadi 15. Okay. Yang ni akan jadi 30. Okay. So satu, okay, that is for the first. Okay. Nombor dua, okay, kita kena tolak area yang ni lah. Kita imagine area ni tak ada kan, tolak. Okay. So this second area should be deduct from the first area lah by logiknya. Okay. So yang ni akan jadi berapa ni? 5. Yang ni akan jadi 30. Okay. So letter on yang nombor 3, kita selesaikan untuk 50 kPa pula. Okay. Sebab kita ni, this represent 100 kPa punya issue Okay. So then nombor 3,
adalah kita solvekan untuk yang 50 kPa pula. Okay, so for the 50 kPa, okay, yang ni akan jadi 20, yang ni akan jadi 5. Okay. So yang ni akan ditambah lah. Sebab yang ni seolah-olah ada keseluruhan. Okay. Then nombor 4, saya buat kat sini So dia akan jadi 5 dan 10. Okay. So dia akan jadi tolak. Okay. Faham? Faham ataupun tidak? Ada soalan? Faham Okay. Tak apa-apa. Tak faham? Kurang sikit Doktor. Okay, saya ulang balik. Okay. So problem kita, okay. Ni problem kita untuk A. Okay. So semua yang firstly semua akan diletak pada problem kita di point A yang sama. Betul tak? Kalau cek apa yang saya buat ni. Sebab syarat random yang pertama mesti berlaku di corner, betul? Betul. Cantiknya awak lukis tu betul lah. Maknanya pada satu yang seolah-olah awak keluarkan benda ni di extract menjadi satu location yang sama. Okay. So disebabkan oleh yang first, kita imagine dia cover kawasan yang tiada. Okay. So kita kena tolak lah. Betul tak? Awak nak menyampuk boleh, awak cakap faham lah. Senang sikit saya nak explain. Janganlah awak dah habis terang tak faham. Faham tak nombor 1 ni? Okay, faham Doktor yang satu. Awak on mic tak apa. Nak cakap. Sebelum saya habis semua, boleh awak cakap tak faham, penat je. Okay. So, nombor 2, kita tolak benda yang tiada. Sebenarnya syarat yang saya minta dalam freedom. So, kita tolak benda yang tiada. Okay, faham? Okay, faham ini. Nombor 2. Okay. Kita dah solve untuk 100 kPa. Disebabkan oleh pressure yang berlainan lah. Betul tak? Kalau pressure yang sama pun step ni mesti pakai juga. Sebabkan kita ada satu lagi area yang mewakili 50 kPa. Okay. So kita kena tambah dan third area. However, this area also cover non-existing area yang memang tak ada. Disebabkan kita mesti obey the first rule. Iaitu mesti berlaku di corner. Betul? Betul. Okay. So once kita dah masuk area yang tiada, definitely kita kena tolak balik lah. Dengan syarat dia pun mesti berada di corner. So yang ni memang tak ada kan? Betul? Okay, clear? Faham tak semua step dia? Ini kita tolak balik tu sebab untuk cover nombor 3 tu yang tak ada. Untuk cover nombor 3. Okay. Maknanya nombor 1, nombor 2 ni dah selesai. Dia tak ada kaitan dah. Betul tak? Betul. Untuk step nombor 3 ni, nombor 1, nombor 2 selesai. Betul tak? So nombor 3 ni adalah untuk cater 50 kPa. Yeah. Okay, faham InsyaAllah faham. Doktor, ada soalan? kalau yang contoh 50 kPa tu pun jadi 100 kPa. Dia tolak, dia buat segi apa? Segi 4 besar dulu, lepas tu tolak ni yang kecil Benda sama dibuat juga. Kalau ni 100 kPa, saya rasa prosedur sama juga. Sebab kalau awak dah buang yang ini, still lagi tak selesai masalah yang kecil ni, betul tak? Contoh. So, buat balik yang ini, tolak balik yang ini, sama juga 100 kPa. So, tetapi yang sama ada di 150, dia akan diselesaikan selepas kita dah imagine this kind of situation. Kan? Contoh kita buat ini, tambah ni, tolak ini. Okay, dah selesai. That is the procedure. Lepas tu pun kita come out dengan berapa nilai stres yang kita nak bahagi. Sebab yang ni at the end kita nak dapatkan influence factor, betul tak? Pada semua keadaan. Yang stres ni yang terakhir sekali.
yang kita kena darabkan apabila kita dah keluarkan the value of the increment, the value of the imperfector. Okay, faham? Okay, so kalau awak dah faham yang ni, saya beri contoh Dr. Kamarudin balik lah. Sebab saya tak boleh lukis kat contoh Dr. Kamarudin. Baik, Okay? Doktor. Ah, Alright. okay. Okay. So untuk Dr. Kamarudin, dia dah tunjuk contoh macam ni. Okay, kita ada ADEG 100 tolak CFGA depan nombor dia pakai abjad ni. So awak kalau cek samalah CFGA, ADG, ADEG, okay, tambah CBHA tolak CKJA, okay. Okay, so kita balik pada Fedem. Okay, so kalau dalam masa sama, awak sebenarnya senang kalau awak print Fedem punya chart tersebut. Sebab awak boleh buat, kalau ada 2 monitor baguslah. Sekarang awak, mungkin awak, saya imagine awak ada 1 monitor ataupun awak pakai handset je, awak tak nampak. Okay, so untuk selesaikan Fedem, kita dapat nilai M dengan N. Okay, so saya ulang balik. Kalau M, for example untuk A, B, E, G, okay, B Dr. Kamarudin letakkan sebagai yang ini. Mana ni adalah B, tangan yang saya tunjuk ni adalah B. Manakala L yang ini. Okay, mana daripada D sampai ke E, that is your L. Okay, so this is B, L. Okay, so 15 over 5, 5 is the value of the Z, so awak dapat 3. While 30 over 5, you will gain 6 lah. Okay, so apa yang boleh buat, awak tengok pada graph Fedem. Okay, then try to get the value of I. Okay, so kalau awak rasa sini adalah L, while this is your B, okay, nanti akan jadi awak punya N bersamaan dengan 3, manakala M awak bersamaan dengan 6. Okay, saya dah terang sebelum ni, kalau M lebih pada 3, kita kena tukar supaya N awak menjadi M, M awak menjadi N, ataupun B menjadi L, L menjadi Z, L menjadi B. Kan? Kan kalau awak tengok pada awak punya Fedem, bila M sama dengan 3, selepas 3 dia ada infinity. Okey, kita tak naklah terus guna infinity, for example. Tapi kes ni tak ada masalah sebab 3 dengan 6. Tapi kalau awak katakan this is your L, this is your B, automatik awak akan dapat M bersama dengan 6, M bersama dengan 3. Okay, so which is not accurate enough if your M is equal to 6 but you still have N equal to 3. Sebab apa awak nak gunakan infinity terus sedangkan awak masih lagi ada ruang untuk N awak. Sebab N awak boleh pergi sampai 10, betul? Nanti kita discuss sebelum ni. Okay, tak apa kalau awak tak ingat, awak go through balik apa yang saya dah discuss. Okay, so issue of L dengan B ni pun isu yang penting. Okay, supaya M awak tidak exceed 3. Okay, so that is the issue. Kalau M awak exceed dengan 3, awak switch supaya N awak boleh pergi sampai 10, manakala M boleh pergi sampai 3. Jangan guna M infinity sebab dia tak accurate. Okay, ialah sebab 3 ke infinity satu benda yang besar sedangkan awak ada N sebagai awak punya option. Faham? Faham tak? Hello? Ya, betul. Faham, Doktor. Okay, saya ingat awak ingat lagi. Okay, so then later on kita kira macam biasalah CFGA. Okay, so saya cadang awak print lah awak punya Fedem tu supaya awak betul-betul faham, familiar kan macam mana dapat. Kalau dapat sebiji lagi bagus kan, kalau dapat lebih kurang dia ada plus minus lah 5 KPA lah at the end sebab tak semesti semua akan ikut skema. Okay, mana skema tu kita anggap yang tepat lah. So awak macam mana awak nak dapat sampai 3.0 kan dengan tengok saja scale tu. Okay, mungkin awak dapat 0.25. Okay, pun diterima at the end. Plus minus 5 tu diterima pakai. Okay.
Okey, yang lain semua benda yang repeat saja Okey. So multiply dengan 10 minus bla bla multiply dengan multiply dengan 100. Okey, multiply dengan 100, multiply dengan 50 dan multiply dengan 50. So dapat 4.2. Okey. So the last one is the one that we have discussed previously, yang mana semua berlaku di corner boleh kita pecahkan. So this is more straightforward. So dapatlah the value is 57.2. Okay, as a conclusion, okay, whatever stress and whatever that problem that we want to identify, if the problem is located within the footing, definitely the increment of stress is greater compared to the value that we want to look if the problem is located not far from the footing. So ni 57.2, kalau ikut yang ni 4.2. Okay, so jauh lah. Sebab dia bukan berlaku pada area footing tersebut cover. Okay. So next punya discussion kita akan pergi pada Q6 lah. Q6 ni, yang ni akan saya perkenalkan yang rule number 3. Okay. So ada soalan sebelum kita bersurai dan kita bertemu pada Rabu jam 3 petang. Ada soalan. Attendance tolong attendance saya dari awal. Saya tak nak terima alasan saya tutup ni tiba-tiba kata saya tak scan lagi. Sebab attendance saya tak boleh ubah balik sebab dia dalam sistem. Okey. Doktor, saya ada soalan. Okey. Doktor, buku agak-agak sampai bila? Oh, yang itu saya akan tanya Dr. Cik Azril. Kalau macam untuk next class, kalau nak minta salinan example ni boleh ke doktor? Sementara tak dapat buku. Saya bagi video ni kan. Oh, okey. Kalau untuk next class ke tak ada? Okey, awak salin. Alright. Salin. Okay. Salin gambar raja ni dulu. Yang bawah ni saya explain nanti boleh. Awak salin. Okey. Senang buat kat sebelahan. Betul. Salin. Saya tak nak bagi dalam PDF lah. Saya takut tak. Dia tekan maru dia kata tak elok pula. Awak lukis salin. Lukis gambar saja. Lukis berapa value dan berapa value yang terlibat. For example, 4 meter below E dan pressure 50. Tak boleh awak tulis soalan sekali. Okay. Lepas tu yang elevation view tu awak lukis je lah, maknanya berapa thickness of the first layer dengan for water pressure dengan unit width dan berapa thickness for the second layer with the unit width. Tu je. Okey dah doktor. Dah Yang lain dah Kalau tak share dalam grup boleh. Okay. So kita jumpa hari Rabu Okay, ada soalan boleh tanya dalam grup. Personal boleh. Kalau malu tanya sini, personal pun boleh. Sebab saya kena balik makan tengah hari sebab pukul 2 ada meeting lain. So setakat saja kot untuk hari ni. Kalau ada soalan, tanya terus lah. Janganlah tinggal-tinggal nanti kan saya lupa nak jawab. Nanti sebelum kelas saya boleh jawab dulu. Kalau saya rasa terlupa. Okay. Doktor. Okay. So setakat saja kot hari ni. Nanti saya upload. Okay. So kadang-kadang kalau saya terlepas cakap, saya salah buat kelakar tu, janganlah awak jadikan point awak ambil apa yang saya rekod tadi. So saya sebenarnya saya fikir balik, saya go through balik apa yang saya rekod tu. Kita takut saya tersalah satu cakap. Bukan awak ambil sekat tu, awak contoh lah, bukan kata awak ni orang baik.
So kadang-kadang orang kami sekat, dia share, kata ni lah lecturer. Kan? Dia tak dengar pada awal sampai habis kan? Baru betul. Tak ada Ya. doktor, kami semua baik-baik. Janganlah cari point nanti nak salah saya, takut lah. Okay? Doktor, insyaAllah tak. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Terima Thank you kasih, doktor. Doktor. Thank you, Dok. Terima kasih.